Dadaan na po ba rito, sir? Thank you po. Dito palabas. Okay po. Sige po, thank you po. Kagala PH, ma'am. Tagala. Opo. Tagala PH. Opo. Anong pangalan? Kagala PH Walking po. Sa YouTube po. Ako. Sige po, thank you po. Wala na, isa na lang yan eh. May daan na ba karoon doon? Adik! Eh, Ya! Ano sila makita ganyan? What's up, Naomi? Makita mo sila namin. Pabiling daan. Sa, sa 800 na. Oo, 800 na. Ewan ko lang ngayon kasi yung nakakasan. si Jing.